एक प्यार का नगम है मौज की रोहानी जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी कहानी एक प्यार का नगमा है। সেরিব্রাল পলসি মেনলি হচ্ছে মোটর ফাংশনিংয়ের প্রবলেম, মানে মোটর গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিতে যাদের প্রবলেম থাকে তাদের এই সেরিব্রাল পলসির ডায়াগনোসিসের আন্ডারে তারা আসে। তো সেরিব্রাল পলসির ক্ষেত্রে এই মোটর মুভমেন্টে প্রবলেম থাকার কারণে তাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয়, কারণ নড়াচড়া বা চলাফেরার ক্ষেত্রে তো তাদের সমস্যা থাকে। তো সেই সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা করা হয় তাদের ফিজিক্যাল থেরাপি দেওয়া হয় বা ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয়, যাতে এক্সারসাইজগুলো করা হয়, মাসেল টোনিংটা যাতে ঠিক থাকে, মাসেলের স্ট্রেংথগুলো যাতে বেটার থাকে। আমাদের ইনস্টিটিউটে মিকু ভালোটিয়া সেরিব্রাল পলসি তার রয়েছে। তো সেই স্টুডেন্টটিকে আমরা 2020 সাল থেকে আমাদের সঙ্গে মিকুকে পেয়েছি, মিকুকে নিয়ে আমরা কাজ করছি। তো মিকুর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি, মিকুর চলাফেরার ক্ষেত্রে তো সমস্যা একটু রয়েছে, ও হুইল চেয়ার বাউন্ড, এবং একই সঙ্গে স্পিচেরও সমস্যা রয়েছে। একটা সময় ওর স্টাবারনেস একটু ছিল, মানে সোশ্যাল স্কিল একটু কম ছিল। অকুপেশনাল থেরাপি আর স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিও দেওয়া হচ্ছে। मीकू को पेंसिल चाहिए तो मीकू क्या बोलती मुझे मामी? वेरी गुड। এবং একই সঙ্গে ও হাইড্রোথেরাপিও কিন্তু অ্যাটেন্ড করতো, এবং এর ফলে হাইড্রোথেরাপি বেশ কিছুদিন করবার ফলে ওর স্টিফনেসটা মাসেলের অনেকটাই কমেছে। ও নিজে টিফিন খেতে পারে। स्कूल ने इसे सिखाया कि खाना खुद से खाना है, हाथ धो के खाना है, अपना लंच बॉक्स धोना है, खुद का काम खुद से करना है। कि स्टार्टिंग में हम लोग चाहते थे कि नहीं कर पाएगी, भाई कर दो, इसकी मदद तो करनी होगी, लेकिन अब ये खुद बोलती है कि नहीं, आई विल मैनेज। सबके साथ कोऑपरेट करती है, गुस्सा नहीं होती है ज़्यादा, प्यार से रहती है, एडिकेट्स फॉलो करती है, टीचर जो भी बोलती है उसको अच्छे से फॉलो करती है। पढ़ाई करना, अपना नेम रीड करना, जैसे कहीं भी मिक्कू भालोटिया लिखा हुआ है तो पढ़ लेगी कि मेरा नाम लिखा हुआ है। स्कूल में क्या क्या हुआ पूरी बातें बताना, पापा आए तो पापा के साथ स्नैक्स खाना, शाम में पापा को फिर वही सभी बातें पापा से भी रिपीट करती है। और बारिश हो रही है, बालकनी में जैसे रूम में भी सोफ़ा लगी है, सोफ़ा पे बैठ के विंडो से देखती है बाहर। अच्छा, फिर बोलती है कि अच्छा मानसून, इसी को तो मानसून बोलते हैं। मनोविकास बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।